Hi friends, welcome to my channel. Achido moi phat khole aina se to kina khai se apni kan sai de gibi to murki mangsu se aro ito pias tomato aro ito pumpkin la pata aro ito tita pata bi se so ase items so achido bisi se ito bi khawle se ito bisi taste se to khai se gele bisi balo se aro king chili se chutney भी यति से तो नखा टाइम के लो फ्राई करवा खता रा स्टार्ट करो रे itu tita pata khai se gele bishi taste se bishi bal se aro gau gani bi bishi bal se achido imani khawo khatam gurole para nai sob to over thali disini aro morom skip na kurina last tak sai dibi aro na paurina likes bi kuri dibi share bi kuri dibi subscribe bi kuri dibi te bye bye next video ke log kuro